વિઠ્ઠલવાડી જૂના બે માળિયા નજીક સાંજના સમયે ફાયરિંગ કરનાર 3 આરોપીને ગણતરીની કલાકોમાં પોલીસે ઝડપી લીધા। શહેરના વિઠ્ઠલવાડી જૂના બે માળિયા નજીક કોઈ બાબતે સામસામે ઝઘડો થતા સગા બે ભાઈ ઉપર ફાયરિંગ કરી એકનું મોત નિપજાવેલ, જ્યારે એક યુવાનને ગંભીર ઈજા થતા સારવારથી હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા। આ બનાવને લઈને પોલીસે ગણતરીની કલાકોમાં ફાયરિંગ કરનાર 3 આરોપી રાજુ વેગડ, રાહુલ વેગડ અને યશ આલાણી નામના 3 શખ્સોને પોલીસે ધરપકડ કરી ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। टाइमिंग है आप बोलो सामने गई काले सांजना 5 वाग्यानी आजूबाजू भावनगरना विठ्ठलवाड़ी विस्तार में एक फायरिंग की घटना बनेली थी। आ फायरिंग में एक व्यक्ति मौत निपजेल है और बीजी व्यक्ति सारवार नीचे है। समग्र बनाव में तपास करता 3 आरोपीओ द्वारा आ कृत्य करवानुं जाणवामां आवेलुं। ए मुजब फरियाद दाखल करवामां आवेली हती। भावनगर एलसीबी की टीम द्वारा आ 3 आरोपी पकड़ी लेवामां आवेला छे, जेमना नाम राजूभाई वेगड़, राहुल वेगड़ अने यश आलाणी नामना 3 व्यक्तिओनी धरपकड़ करी देवामां आवेली छे। आ आरोपीओनी पूछपरछ करता कोई अंगत मनदुख साथे आ लोकोनो झगड़ो थयेलो हतो, जेमां झगड़ा दरमियान राजूभाई वेगड़े पोतानी पासेना वेपनथी फायर करता मरण जनारने गोળી वागता एनुं मौत थयेલું હતું અને આજે રાહુલ વેગડ નામના વ્યક્તિએ ધારિયા જેવા કોઈ હથિયારથી अन्य व्यक्तिने ईजा पहोंचाडेल हती। 3 आरोपीओनी कायदेसरनी धरपकड़ करी आगळनी पूछपरछ चालू छे। सर, आरोपीओ जे पहला के गुनामां संडोवायेला हता के केम ए अत्यारे हाल तपास चाली रही है। राहुल वेगड़ नामना जे व्यक्ति है ये धाक धमकी आपवाना एक गुनामां नीलमबाग पोलीस स्टेशन में एनी विरुद्ध में गुनो दाखल थयेल छे।